Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Now second meeting for English. Okay. Before we start the class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay guys, last week we have discussed about subject and object. Yeah. Okay, and now I just remember you about it. Dan sekarang kita mereview pelajaran yang kemarin, yaitu berdiskusi tentang subjek dan objek. Okay, look at this example. I work in an office. He calls me every day. There is subject I and object me. Okay. Next, you are funny. I like you a lot. You as subject and you as object too. He lives in a house. Give it to him after class. He as subject and him as object. After that, she has 2 daughters. I see her every day. She as subject and her as object. It is a nice car. Do you like it or not? It as subject and it as object. We speak English. Can you take us with you? We as subject and us as object. Okay. Subject tell us who or what the sentence is about. Jadi subjek itu menceritakan sesuatu, siapa atau apa yang terjadi dalam kalimat tersebut. Itu subjek. Jadi di dalam subjek itu ada I, you, he, she, it, we. Like the examples above ya. Seperti contoh yang di atas tadi. Oke, kemudian next object. Object receive the action in the sentence. Jadi objek itu yang menerima suatu tindakan dalam suatu kalimat. Jadi contohnya objek me, you, him, her, it, us. Oke. Subjek I, objeknya me. Subjek you, objeknya juga sama you. Kemudian next, subjek he, objek him, subjek she, objek her, subjek it, objeknya it, we, objeknya us. Oke. Please remember it ya, tolong diingat-ingat. Oke. Itu untuk pelajaran minggu lalu. Oke, now we will discuss about possessive adjective and possessive pronoun. Okay. For example, possessive adjective. My shirt is green. Okay. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow. Okay, this is example of possessive adjective. So, possessive adjective is followed by noun. Jadi, di dalam possessive adjective itu biasanya diikuti oleh noun atau kata benda. Contohnya, my shirt, kaos saya. Jadi my ya, menggunakan my, kepunyaan saya. Dan shirt diikuti oleh kata benda, noun. Kemudian your book juga sama. Your possessive adjective dari you. Your, kamu. Berarti your book, bukumu. His pillow. Pillow adalah bantal, kata benda ya. Berarti his pillow, bantalnya.
his kata ganti dari subjek he. Jadi bantalnya laki-laki itu, ya, his pengganti kata laki-laki, ya. Kalau she itu dalam subjek itu mengganti kata ganti cewek atau perempuan. Oke. Her dog is small. Her dog berarti anjingnya wanita itu. Anjingnya, ya. Kemudian it's bone. It's itu menandakan tentang sesuatu, benda bisa, ya. Hewan juga bisa, binatang seperti itu. It's bone berarti tulangnya. Kemudian our bird. Bird itu burung, kata benda. Our, kami. Berarti our bird, burung kami. Your house, rumahmu. Oke, rumah milik. Jadi diingat-ingat ya, kalau positive adjective itu diikuti oleh kata benda. Sekarang kita lanjut ke possessive pronoun. Contohnya, for example, possessive pronoun, the shirt is mine. Kaos ini milik saya. Mine, kepunyaan juga ya. The book is yours. Buku ini milikmu. The pillow is his. Bantal ini miliknya. We don't use it a possessive pronoun. Jadi it tidak mempunyai possessive pronoun, ingat-ingat ya. Hanya possessive adjective. The bird is ours. Burung-burung ini milik kami. Oke. The house is yours. Rumah ini milik kamu. Oke. Sampai sini saya rasa sudah paham ya untuk possessive adjective and possessive pronoun dalam penggunaan kalimat dalam bahasa Inggris. Oke. Next, after you study possessive adjective and possessive pronoun, let's we continue the material. Okay. Continue the material about simple present tense. Okay. Simple present tense, there are two, non-verbal and verbal. Simple present tense itu ada dua bentuk, ada yang menggunakan kata kerja dan ada yang menggunakan bukan kata kerja atau menggunakan kata sifat, kata benda ya. Oke, yang pertama kita menggunakan non-verbal. The first is non-verbal. For example, you are funny. She is beautiful. It is a nice car. I am a teacher. He is smart. They are students. Okay. So when we use non-verbal, we use adjective or noun. Ya, funny, adjective. Beautiful, adjective. Kata sifat kan ya, cantik, funny, lucu. Nice car. Nice car, car, mobil sebagai kata benda. Nice itu bagus ya. Smart, adjective. I am a teacher. Teacher is a noun, kata benda, yaitu guru. They are students. Students, murid ya, murid. Okay. After that, we continue. For example, the first, you are funny. Subject you plus to be are plus adjective funny. Okay, this is we use positive sentences. If we use negative sentences, you are not funny. Subject plus to be plus not plus adjective. Okay, or noun. After that, when we will use interrogative sentence, to be first ya, to be nya dulu di depan. To be is am atau are plus subject plus adjective or noun, and don't forget you add question mark. Jangan lupa kamu tambahkan tanda tanya di belakang sendiri ya. Oke, next simple present tense yang bentuk simple present tense yang kedua yaitu menggunakan kata kerja verbal. Kalian tahu kata kerja? Contohnya kata kerja
kerja. Kalau di dalam bahasa Indonesia, belajar, membersihkan, ya. Apalagi menyapu, mencuci, ya. Jadi kata kerja itu subjeknya melakukan sesuatu, wash, mencuci, oke. Next, go, pergi, study, belajar, itu contohnya. For example, contoh kalimat in English, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. After that, they go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. We go to school every day. Okay. And when we use she, he, and it, so the verb you add s or es. Jika kita menggunakan subjek she, he, atau it untuk kalimat simple present tense, kata kerjanya ditambahin s atau es. Contohnya, for example, she goes to school every day. Ya, because the verb is go, karena kata kerjanya go, akhiran o berarti ditambahin es, goes. He goes to school every day. Okay, do you understand? I think you understand. Saya rasa kalian paham ya dengan penjelasan saya. Next, the dog eats bone now. The dog anjing, ya, eats karena dia singular, eat, ya, jadi kata kerjanya ditambahin s. Oke. Bu, bagaimana kalau subjeknya lebih dari satu? Oke. Contohnya, Maria and I go to school every day. Jadi kalau lebih dari satu itu berarti kan namanya jamak ya. Jamak itu menggunakan kata kerja seperti they, we. Jadi kata kerjanya tanpa s atau es. Paham ke? Jadi ada kata kerja tertentu yang ditambahin s atau es. Kalian bisa mencari di kamus kalian apa saja. Banyak, contohnya finish, match, ya, fix, dan yang lain-lain. Do bisa, oke? Okay, let's continue. For positive sentences in verbal simple present tense, dalam kalimat positif, kalau kita menggunakan verbal, itu rumusnya subject plus verb one plus object plus adverb of place. Subject, ya, subjeknya terlebih dahulu, kemudian kata kerja. Diingat, kata kerjanya pakai s atau es tergantung dari subjeknya. Kalau lebih dari satu berarti tanpa s atau es, tapi kalau singular dia menggunakan s atau es. Okay. Next, negative sentences. Subject plus auxiliary. Auxiliary-nya simple present tense itu do atau does. Ya, kalau subjeknya I, you, they, we menggunakan auxiliary do. Tapi kalau she, he, it menggunakan does. Dan lebih dari satu orang. Contohnya you and I, seperti itu menggunakan do, ya. Oke, jangan lupa tambahin not. Kemudian kata kerja pertama, kata kerjanya sudah tidak usah tambahin s atau es untuk subjek she, he, it, ya. Kemudian objek dan keterangan tempatnya. Oh maaf, keterangan waktu, ya, keterangan waktu boleh, keterangan tempat boleh. Oke, kemudian interrogative sentences. Kalau untuk interrogative sentences, do atau does itu di awal kalimat, ya. Do or does plus subject plus verb one, kata kerja pertama, plus object plus keterangan waktu atau kata keterangan tempat juga tidak apa-apa. Oke, seperti itu, tergantung kalimatnya juga. Dan diingat, kalau do itu digunakan untuk subjek jamak, ya. Kalau does digunakan untuk subjek tunggal atau singular. Kalau jamak berarti plural. Oke.
Oke, saya rasa sampai sini kalian sudah paham ya. Untuk lebih memantapkan lagi ya kalian supaya paham dengan pembelajaran, ya kita bersama-sama membahas latihan soal berikut ini. Oke, let's do this exercise below. Yang pertama, she works at a bank. Ayo, berarti diisi dengan she works. Ya. Oke. Yang number 2, she lives with her parents. Seperti number 1 tadi, berarti menggunakan lives pakai s ya. Oke. Number 3, goes fits on grass. Ayo. Goes itu adalah sapi karena ada s di belakang, berarti sapinya lebih dari satu. Sapi ya. Berarti menggunakan s atau tanpa s? Oke. Kalau lebih dari satu berarti kata kerjanya tidak usah pakai s. Fit for number 3. Oke. Number 4, he earns a handsome salary. Ayo. He same as number 1 and number 2 with s ya, pakai s sama seperti nomor 1 dan 2. He earns a handsome salary. Next, number 5, Janet wants to be a singer. Ayo. Yang benar adalah wants karena Janet adalah singular. Next, number 6, they make or mix delicious cookies. They plural, berarti tanpa s. Jawabannya adalah make. Arti go or goes to work together. Oh, I'm sorry. Arti go or goes to work today. Oke. Jadi arti goes to work today. Arti pergi bekerja hari ini. Oke. Sampai sini saya rasa kalian paham ya. Ini untuk kalimat positif. Ya, kalau dirubah kalimat negatif, coba dilihat lagi yang nomor 1. She works at bank. Berarti menggunakan she doesn't work at a bank. Oke. Number 2, she karena subjek she berarti menggunakan does. Oke ya. She does live with her parents. Oke. Next, number 3, goes plural berarti menggunakan auxiliary do. Goes don't feed on grass. Oke. Number 4, he berarti he menggunakan does. He doesn't earn a handsome salary. Number 5, Janet doesn't want to be a singer. And number 6, they don't make delicious cookies. Ya. And the last, Arti doesn't go to work today. Okay. Next, if we will change into interrogative sentence. Okay, number 1, do atau does-nya di depan ya. Subjeknya tadi apa? She, berarti does she work at the bank? Question mark. Jangan lupa ya tanda tanyanya. And number 2, does she live with her parents? Oke, question mark. Number 3, karena goes berarti menggunakan do ya. Do goes feed on grass? Question mark. Oke. Number 4, subjek he berarti menggunakan does ya. Does he earn a handsome salary? Question mark. Number 5,
Janet berarti menggunakan does. Does Janet want to be a singer? Next, subject they berarti menggunakan auxiliary do. Do they make delicious cookies? Seperti itu ya. Oke. Arti berarti menggunakan does. Does Arti go to work today? Diingat-ingat untuk kalimat interrogatif itu nanti jawabannya yes atau no. Jadi contohnya number 1, jawabannya adalah yes she does. Atau kalimat negatif berarti no she doesn't. Seperti itu. Sama juga ya, tergantung auxiliary-nya masing-masing. Oke. Saya rasa sudah paham untuk materi simple present tense. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas latihan soal ya. Untuk memantapkan kalian, ada 15 latihan soal yang sudah saya berikan. Nanti untuk linknya saya share di grup ya. Kalian kerjakan dengan baik. Kalau masih belum paham, belum bisa kalian calling saya, tanya-tanya saya, tidak apa-apa. I will welcome for you. Okay. I think it's enough for today, and we will see you on next meeting ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri and see you next week ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.